Baby Bell pero cream lang ng Oreo. Okay, ito yung ating Baby Bell. Hey, Oreo! Oreo daw na Emma. Tapos yung Oreo natin. Ang nag-comment ay si Shana. Yan, Oreo na orange. Baby Bell na orange pala. Butas. Nein, nicht a hand. Nein! Nicht a hand. A Fuß. Tudon. Mama, will Oreo essen. Naglay. Meron na tayo dito ano. Kinagat ako ng insekto dito sa labi. Kasi sweet daw yung mga kinakain ko. Wow! Mama, will auch. Will auch Here, essen. come here. What's the problem? Oh! Yung Oreo lang yan. Matalinong bata. Nom, nom. Yung kulay puti, yung cream lang yung kinain niya. Cheers! Mmm. Mmm. Ano? Sarap. Sarap ah. Parang yung Facebook sa kasi YouTube. Thank you.